Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Sir tabuk ni ojorabo belekino barning isu abongkha Tripura hasteno khobui Bharat hakotorni juda juda hasteo CAA no implementation khaimani issue. Abono kitengei juda juda hasteno khobui Tripura wobo aboni against khorangti salemani sumukha. Actually sir ojorabo Tumung CAA implementation complete unkhano ungitha kangke Tripura hasteni bagai bobu kahai kaisa jengjal kotor ko party mungiman obono tui lukorokno nini one sukmung nini pekha nini analysis okno share khanen bagai koijao sir puilano lamsoko no hambai TMB News Channel no acha angkai ugono se खोनानाय रंनो सां निनि बिसिंथि कुइसन खायना मुथुमो CAA ngइबा तामो ngयाबो तामो हाइनसे हाबै दङ हाइसे बरक अर मेजरिटी थांका ताव ताई बांग्लादेशनि बो 31 लक्ष बंबरक दंखौ 1 कोटिनि बादै 31 लक्ष हापाइके जों बर बोसों न ताव तो 40 लक्ष 31 बे 40 बोसों 70 दांखा 70 नंगनब्ला 70 लक्ष 71 लक्ष गे जों बोसों 15 दांखा ताई बर बोसों 55 लक्ष तांलाला जों दालक दांखाना दालक माइसांमा को मुसंगे दालक तो किसे किसंगे हाइन दतेनो गेलेसा गेलेवै थाङो जों दालक खाता गताय सामनले अ सिकित बा आसे क्वालिफाइड बरंनो कि बुजगै रना नांगौ हायदा सिगलानो कि आसे के बुजगै रसिनायसो नि तामाबो तुमा बुजा थुइ दंखा थिन तिप्रासार अबो इमां करमा हाय इमां से कमाम तंगैनाबले गा अबनो तै तो मातो बारी protest kai guli rok bosaka acarnai abo taw MP bosaka tam se komora ko accord nei monopur name se accord no hamai pandar na hanri khistanu bisingbo tongo joto khistainda hamai pandar layo ge sabun tam salla ebong a khistanu bo jaikrei oro milon jamatia 26 तारिख डिसेम्बर मिছিল कारिखा तिब्रासा ST खिस्टाननि ST फेसिलिटी बातिल माखाने नै ओंखाय बरखि तामखाय बुबतै सुरिबुं हामै पान्डारनाय रक आबन ताबो सोंना मुथुंता तंथुजागैसो तंबायब्लै सिन बुगुरा हाय को एकट थाके एकट ताबुक तामखायनो नो फुंसे थांबाय क्या एकट खायबा तामो एकट खायबा तामो आमनगे आलादा रायजोखै सा सालालिया आ बिनि बुगुरा हनदागे सा सानसिसा नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर Tripura land बियां थांगा कुछ मिलेगा बियांग थांगा बो इंटरलोकेटर जावखा बियांग थांका कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बियांग थांका बिन बायनो बुजाय रुफायका ओंखाय बबा परिबार तंत्र सिबलै राजतंत्र परिबार तंत्र खाता ओंखाय तीन बो बनो मटम सुइ काबलायब्लै ससमा कसम थुबुय सामताम सानाय Okay, ojora ono sar Tripura hasteo Tripura sarok kisu leader rok borok political party sai leleo sangbo buitum segango Tripura land ni sanai rok borok bisingono kisa jengjal ungkhana khub somoboto abo borok baksa congress rok join thai okay Tripura land sanai rok
separate state साननाय रखनि बिसिङाव अबो गाहाय तेवाइसा हाय नेशनल पलिटिकल पार्टी ओ कसङि थाङै त्रिपुरा सरकनि हामग्रायनि इमांले बहु गाहायके नुगै माननाय सार नों मनो बाहायके बेखा खायनो ताकालाय तुमुं BJP dong thang baca mau tahu BJP IPFT BJP अब no doubt tabuk tumu Indian jut pakai tiba saro Indian juto line dom nai nang swinar di sini alada raja NRC si abo tonglak ayang pasing tabuk mai nai swinar na ba basa line yo romui tongha already join lo gongi tong join bodi tongha ke bon tam khilna o gada jati no tam khaina gada da nai na tamo gada hangke balai tolak lai ki klema klayu mudi jat binoro lokho lokho bora khabi pungi thamai ja প্রশাসনিক যন্ত্র তো বই যাগো তো সে কর বাজলাই তং হো বুবু রাং লাইयै tam khainai tabuk phano je separate state sani tongko borokni bagayni ni special kok kasar mong tamo tongnai sa সান্নাই করিখা হয়তো খরচা খরং করতাম আগিবো সান্নাই করি IPFT ni purbo abo hujuker mai hap san paikya azumsa NC ni netityo sarkar da phai phuino chathana bagai kor wajaba kya puru abo lama kasoi lengti sengtik mane abo tipralen bagi ingya tipralen bangkai aro a lama kasuma sotrobo arno থৈ কতক লেখামু 100 জন 1000 জন থৈকামলে কংমা সাকামে ইনা গভর্নমেন্ট বু রাজ্য বু কোতাবু মানে বু সবাব থৈ খিকলাই রাজ্য মানমানি বা আন্দোলন কো স্বাধীনতা মামানি নুখাবা ততং করিবলে হংকাই হাই লাইতে সাকাই না আরব সরকার থানা বাগৈ লাইন রমজাক आन बगाइनो 18 सरकार थांगो CPM नो हटगुई गनो BJP बाय सरकार थांलायो हाइंनो ताबो हाइं खबले तेइस नो कम्प्रोमाइज नै एडिसो आरे स्टेटो 42टा बुजामानि 22टा bong borong bersama yang kai thai to thansa tam bukti thansa bu tam kepal tolong ni khnai furbai kya jora thangya da ninghi jora thangja liya da bukti keng to khabo borong 22टा besar ab besar ni sabo o tipra len thai nu bucha khable a kobor wa nu bud lai tong khable omo tam ni beka khlai na o সানাই দা কবর সাদাংনে উঠে কাহামচিবলে কি হাবান চাথিনি ওয়ান থুয়া খিতানি পা ওয়ান থু বাইসি দিতা tabukni ojorano nainai khyangke Tripura Sarokni bagai je political party national party phanongthong abo regional political phanongthong comparatively jodi alochona khaina thangkhe TUJS ni TUJS je kaisa regional political party jora kaisa tongmani aboni gurutto no Tripura sani hamkre samung tangkhani wo sir kebo khai belai kheno tabuk mudu khailayo সেই অনুসারে সানান থাকাই TUJS ni আমলো বরনি চোবা বরনি মুভমেন্ট বরনি ডিমান্ড বরনি চবা আবতি বিশিংটি খাইনো TTADC মানমানি नै কংগ্রেস নবো বরক জাজাগি তংলাই তাবুক जों नुकमानि आउन बागैनो बरनि
je thangnai rok congress o join rumani जों nukjago sir ngai thamno sanamu jungmakhai TUJS ni movement no muk thang khayen thangtani wo congress central je power tong afro congress ni tamo kaisa contribution tongmani je tabungni ojorao borok rok abono muitu khayei au congress e Tripura Saroni bage ekta kisu khayo honei hindani nang tongkha sir ningtam sanamuso Congress TUJS movement no oro Congress ok 77ro jirung thangka Bidan Sabha Khorok Sabha Gerikya 77 ni 77ro acha Aboni ulo TUJS 4টা mangka আঞ্চলিক দল তামনো তুই মান 6 দিন বেশ খাই দাবি ন আর কোন এলাইন জাঙ্গা টং রিদা টং এলাইন জাঙ্গা ইয়াওইনো 4টা সিট মাকা তাইবো বুট বুসার খা আর রাংদা টং আর খাই বখানি ফান जों आलादा माने स्टिंको नायो 6 सिल नायो दतन रेखा रै 83 wo Indira Gandhi TUJS by aligning 6 सिल ना हने aligning बबो ठेकावै दंगो और एकदम कांग्रेस हाई पार्टी से नील हिंकाय आबता साबा लासिमे सिंसे दा TUJS नो by aligning बरो सीट फाइया मांखा कयटा जाने मांखा पक्थामिया केनो फाइयाबले आबुनि बिनिमयनो 84 23 आगस्ट आबो माने दिल्ली रक थांलायमां Indira Gandhi गसिबुइ बिल पास खालायो 6 सिडिल न अब कासे अचिभमेन्ट एबो मुभमेन्ट तो जोंबो दङ जोंबो TSF बुङै मुभमेन्ट खालायो आंबो दङ आनो माने आनि किसि साबानो याकुंनि फान दंता आपनि जों हाइसिक्ला रं गोबां दं आनि सिमिया दतनि दं कन्ट्रिबिउसन दत नेटारक से लिड खायको बंग दंनाय न जोंबो मुभमेन्ट खाथिनि तिनबो फान दङ ओंके अ कन्ट्रिबिउसन दतनि दं 80 सालनि बा तामसिक मन एक 1984 साल 23 आगस्टनि जे जों 6 सिल मामानि अब तुमुं सानांकाय TUJS नि अचिभमेन्ट दशरथ बाबू चिनि राज्योआव फाटानि बर' चितगै जोंनो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी खालायमानि यागल 6 सिडिल सिक्लारक आपुनि सिक्लारक TUJS संसागै पुला पंच तपसिल उलो 6 सिडिल दाबि खालायो खाय 6 सिडिल मांका ठीक न मान यागल सरकारो फाइया फाइमा यागल अंकर बररक क्षमतानि महं थामैया मन्त्री MLA बा मांका क्षमतानि मोह आसल जे नाहारमानि आबो पखा माने आसुबायनो मुथाका 6 सिलबाय मुथाका दा सामबो हंका कांग्रेस से বিটি কেটে গেছে সিপিএমের মোহ কেটে গেছে এখনো উপযুক্ত সময় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে মিশে যাওয়া 25 বছরের পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ টাউন হল সামানি পেপার আইনিয়াও দङ আইস थाङा माने आसुबायनो पाइजागि थाङा गा आबुनि जा फल इको ओंखाता आबुखाय उलखाय टाउनखा 10 सेसन 1,35,000 एकोनो बांग्लादेशनि बरंनो भुटानिसनि बाद खायमासुसे उलो TUJS चम्पनगर लामा कासुइ एवं 10 सेसन में मालाय लयै आबनो भुटानिस तैसे दारु खायका थिनो 6 दिल केनु नों ताव खायबिखा नों आबुनि सिका आसिउखाय 1949 सालनि 15 अक्ट'बरनि जे फाइनेल न जतन बिदेशे हटाव होनै नों बाजार बयकुट खायके 80 सालखाय नों उलखाय सरकार माने कांग्रेस बे एलाइनखायसे 1,35,000 न नागिरु खांखाय CPM नि ताम फेलायसिबा ओंखाय जे 6 सिल मामा आरो बं बर' सुबुंनि मान खालाय खोनाब्ला ओंखाय अबो काहे सिचुएसन सार नों कि
ত্রিপুরা সারনো দা দুস নাই সেন্ট্রাল গভর্नमेंट नो दुस নাই ত্রিপুরা সারনো অবতই কাহে জंजालखौ पाल हामिया जे ताबुक नुगुइ तंमानि बुगि तंलायमानि सा अच्छा आगिनि कांग्रेस नेहरूनि आमालि कांग्रेस नां दुजिमिया अच्छा बाकिरिमिया फाटान बरक फाक्या पुरु पाकिस्तानी सारसाय लक दन्दक को केम्पेर बाजानो लेलाय तंखा पुनबासानि बागै एबं गुबिनो बलक पन्थ फाइ होम मिनिस्टार फाइनाय पिक्या नुक फाक्या अरब बं बरक बाङि थांखा त्रिपुरा सारक माइनरिटी ngै राज्य को माइसिनाय बोसोक नाहार कलक नाहारमानि एबं रहना बागै पार्लियामेन्ट डिक्लेयार खायकिया सामनारो नोंखि दाबि खायकिया अरनि सारसाय लखनो गुबुननि राज्य रहरि निजा कुनो जेकरं दसर सं मिছিল खायजा अबबा इंको गुबिनो बल पन्थ जिबा आबनो रहना बागै डिक्लेयार नों सायावैनो बवान थुगै रहरि बागै पार्लियामेन्ट डिक्लेयार खायकेबले साबनारो दसर देबसं हायात नारगेदा ताव सीपीएम खाय बाथरुम बारि तंलेर बराखाय एनालाइसिस दा खलाय ओंखाय आसामै दायरा नायखा सिक्सिल दिना बागै सिखासे को लेखा पढ़ा से करी गले बाकी आलादा राज्य बा इउटी सालना बा सिक्सिल रिफानो आसामै दाय सिक्सिल जेहेतु आसामाव प्रभिसन दङ रैरगोना ट्राइबेल डिस्ट्रिक्ट खाय खायरगोना आरोबो नों प्रतिबाद खाय आसामै थांयाङै स्वतन्त्र त्रिपुरा नारगै आरोबो नों लामा माने चीन त्रिपुरा सांनै जे कोन सेसखाय मूल सेसखाय रुखा ओंखाय केन्द्रदा दोष ना अरन लोकाल त्रिपुरा सारक दोष ताव हिसाब फायचिरिता नों बरक बांहांखाय ननो दाबि खायना चेंरुखा निन त्रिपुरा सारंनो आगितो टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल आबर खाय दाबि खायकिया प्रजाबुते मंत्री जाय मंत्री सभा चाय विधानसभा चाय विधानसभा सीट का बरक बांखांखाबा सारा साइलांना रिखांखाय बरक बांखांखाय तावले जों बरक बांखा ताव आलादा राज्य को टीटीसी नो ताव उनको यूटी खायदि यूटी माका 62 सदिनलाल सिंह पुला चीफ मिनिस्टर का आबाय थागले सीपीएम रो आंदोलन खायका पुनांगाव राज्य मारनाय पुनांगाव राज्य नाखा बाहादुर मामा ल आइन प्रणयन क्षमता माखांखायबा महाराजानि रिजार्भ बसबायकिया दुमबुर हाइडल प्रोजेक्ट निबो आरो तीन बरनो उसेट थायकिया जत पावर यागो मानमा तो गुबुन बरक रक त्रिपुरा सारनि फानबायनो बिलेचो अंका नों पुनांगाव राज्य नों जाफारि फाकिता थै थप थाखिलाय बरक जत नायफैकिया कन्टिन्युअसलि इंडिया गवर्नमेंट चीन बागै काहाम खालायकिया एवं 1960 सालनि जागा 187 जारा ट्राइबेल लैंड रिजर्व माने बुनी ट्राइबेल एको लैंड को बुनो बुई पाइ मांगलाखनो आइन खायुका नों दा सा केंद्र खायरनाबले केंद्र पुरो सायांखला केंद्र आफर तो कांग्रेस बुजरा आ जरानि जताया खायकिया एवं गबो तामथिगो विधानसभा ककाखा उ चीनी आई माने चीनी बुरुखापान्दी सनिल कलिफान्दी যখন বং বরণ চেংখারনানি পুনবাসন গাওরন এমএলএ বিধানসভা সিংপু তাङै आरो आसमसा कलिनदो आबो ट्राइबेल कम्पेक्टनेस बाय थांनायखा हाइंनाखा थाखाय उलुखै सनिल लाल सिंहमै साजाकाले नर पुनबासन मारनाय नि दाबि खायखा ओंखायनो फैदि पुनबासन मारनायखाय आनि আগরতলা জায়গা থেকে আমার মাথায় নি দেব যেখানে খালি আমি সেখানে দিলাম নকশি দাবি খাইবলে gak CPM lu tahu kobor, abang betai si jalang liya, Robiliton bertatang masih, Rada babu, karen palawu tutai kiu ni sawu, bunga aku tam sih kamu baik, kita salah, pok tangkan apa, tahu bono tanggu.
Belekina Hamesa, Jora Kaisao, Tripura Hastini Bagay, Inner Line Permission. Obo Kaisa Koranti Samani Kanaka. Abo Bo Dolti Saka, Tai Tamungi Abo Tapla Salanka. TUGS no Tisho, TSF. Ang Abo Bo Poristiti o Tongui A Diman Kakasa. abo Nagaland ni Nukha, Mizoram ni Nukha, Orantol Nukha, get Nuklai Silai ke Sanka. Dono ina line ka. Tabu kok. Ni nung aladara jomaya wi police ni yaw krikai. Nung gondasara hap kata. Ba engko phano nin khulung phana habi tong kata. Phatan boro. Sawa hamna bagi sabo iko ina line permi isu khainai. Sabu police. Oro manik sani police ngai ble. Nin police da. Ya disin police da. Nggak mani bertemu maya bertemu abon nangnya hinya ala dara jobo nanggo inalan permit bon nanggo egloge nang ala dara jamang khaite inalan ni satong nai ala dara rajaman boy inalan permit ni jodi pol ajaga active nya hai kun kam sikre nggak bong borong sahabdir nai nengke mama habla nongoro kamal gato thangkata lefunga ko nona atkiri kasi tongka biang thanai ang udah ke berat hanai kokta, no ay tong radi, no isu seklai kan yang baik tanla, ngan si bipot kunai bela, abang first statehood, abang aman logi inalan permit, nangu, angkat takon sing statehood maka, inalan permit isu kaya ka, bag gonda sarawa. 15 दिन बागै जों उलो चेक खायखा चिन पुलिस चिन स्टेट पुलिस नायबा सामदास साम चक्रवर्ती आरो इनालन पारमिट नि इनको मेट लाइट दंखा गा पुलिस दं नायतु गामले नि इनालन मेट पाखा रेनुएल खायदि खायाखै थानि रहजा गामले आयादा आइन सिद्ध खाय नायता गा आबनले ता वाथु लाइलियाबा Abu bo fail, Abu bo fail, kusung Ramu tong kane tipra sarak tipra haste wo 184 jona rajani rajbongshole hini kono tabu phano kami amsayo tui ni good arrangement kre health ni kre communication ni kre education kre no food security abo tamu mani kalaikha borro o jorao tamu no one sukhai all over no nai nei khanke lukono nang sa paithak ni o jorao tamu kokasa namo আচ্ছা আবার আবার সগইও ওর শাসন খাইনাই বড় চারনাই খারনাই বড় नों बियागल ताम आसा दंबा आमनो आलदा रायजो आ जागान जागा थांगौ दै गोरै हर गोरै माने माथाया मा नोंया सिनायनो लेखा फरा दा कायसान लामो आइजल बा थांगोन नामले नों आइजल तामुं दंखा बुतिक आसे खासे कुतुगसे दारुन सिटिं दंखा तलान्तong nini Kohima nini Shillong Tripura no comparatively alusona khege borbo ega mase hard okay Tripura ba easy se okay Tripura sorong ni total political brander no o jaga o salajani kalaisi naita lam porojak aba bahain ble nung noyo Tibraland karina nei o tong thok jang nai salo chir khok bu khoka enchi debaron bising tui Tibraland tu bu nai tum nai bo hamya lung klai tong phro slogan layu u cham tarok biang tha sa enchi debaron Tibraland biang tha ka bubu gere tam tikam bono
no compromise without greater difference biang thala blunder ya ta oh tahu ni oh kok sakai sui wak tong hunta ngan bokai noga asuk yang usai him tangpuru monwa kaipuru korang ni boro an buskanggo iko ungko mana kenapa horidon hai sanai payuka an sata ang statehood demand committee khawui soibar dili thangka a boro tau khanai tongtho boro ano rang khoksada tada ka chura chubaka ebong noini simi ang ungko kheda sora dam sora yang ungko tamsebu korbuk tai monobongolok ain thangmani yang rupaisori thangai ungko khaimani fil khaimani borok ano rang khoksada saloka ha oro tongtongoi chakiri khai beton chachai boino somlojan khainani khaipila kedaka bakabo trenogo thatangka siltor agortola to siltor tren agina tren kaida ai sui thuida thangka bo phaphaikya dol dol thanglai mani tini mo komorna ni lamaun thangdong ek product komor kha ek NC komor kha ek dosort komor kha tiuses the demand ba ang tiuses ei jetarno asik blame rimaya de tu bor $6 kari kalangka ngai tabu rangkhol phayuka TNB ekot khaikya tinta situ kha awe khop tong thonglayu bono hum ministry se sakapo 6 o tinta sit bainya nang yu tifan tlang ni nei ba la dara yu tlang ni nei china han tam bang ni phakya ngai NLFT elkan bani saitong no Indian constitution ni framework bising nok tam nai tubuya ngai tang khaina su kok lai kha borok buthalai kha ha tiger bai NLT kok lai kha buthalai kha gopalno kajak phaimani nogo ti tolia lamano buri nogo ka phaimani lamano ko kogoi bathari khipka biang thangka abro sakai chadagla bupti ja dabo naina ba tabu tai hai ni repeat congress phaki tamung line no mi thanglai na thangsi tong habaksa ang ta kise प्रश्न khai musu telangana kemchen naredi indagani bono ancholik doli sekagi tlangi congress tlangi mukhyamantri kha andhra pradesh ni telangana rajyo thuka mane adabi khaljel ulo chandrasekhar rao phaise tabuk telangana rajyo nable ngai Shibu Soren Jharkhand boba congress ngi na BJP ngi na nai nable movement khai tongle no a phai ngi taw romna na yaba ha do tiujeso galan ngi Indira Gandhi 6 silkari kha nang IPFT 18 tambukosan nang high level monitoring committee biang thangka tong thungsang nai saro saya besar samani petel lolo bolo kaya besar kamani kangkung lolo bolo sing tong mai siblei oh buikai 사정업 프릉 함정업 프릉 노스코 나리릉 지니너 누구이 부이 서릉이 정말 길이다고 미저라고 길이다고 띠브라 하잉하는 나갈래노 길이다고 띠브라 하잉하는 메갈라이 뭐라고 길이다고 띠브라 하잉하는 머니푸는 뭐라고 길이다고 띠브라 하잉하는 어른솔 뭐라고 띠브라 하잉하는 길이다고 정말 기스 길이라 야블라 지니 비아디 타이마 하이 biar di thak yang kai suci
ab ko suji sepla par sayapu chini bukha biya di hain thamai kya rengmari bukri kya rengna bonai lelia Okay, sir. Again, tabuk ni ojarawo. Je mansa jora tito sensel hen sai tuka. Tabuk phano khasiya ko tong tong ko. Koi no microscopic minority angsugi thangpro ti prasarani tai tam khai dei tong. Abon tam salam sung. acha tahu example Congress ni jora hamiawo British singat romitong bono president khaja apro o British singhano je aboni yagolo Sudibrai Brahman bai asisa Congress hapka habui samno president khaja asisa no tangi khai neng British singhani mugili rok dalok su mane engko ekdom keri nil nonang presiden toni tang henta asi sano presiden kharabe example ble nung mo jokhon jotono mane nung microscopic ni thanga ni ne mla sido bo jotono bong borok bang thanga simnano romdi st tabuk jong kebang ni tongo sunu tilawo phaja kok katla mara pungkha পঞ্চবতী পুংখা আরো প্রায় 10-12,000 ভোটার হাবির ফেকায় তাও বড় 5,000 দোকানে নং বাই সমান সম নং থাকায় নিন আবা এসটি টংনি নং আবো তাই পাস খাইনো বং বড় বুদ নাংলে আপতি খেতাম ছিমনা পানো থানায় মানদাই তো নাইন ওंखाय নিনি চরিলাম তো আবো অলরেডি বং বরং গোबां ওंखाय নিনি তামসিকামু বাগমাবো abo borok habi thangnai bagmao nini Julaibari Santir Bazar Monu yang nini Ramchandra Ghat Asrambari Ramchandra Ghat bo pungjak sible Asrambari bo pung aro tomong bang Asrambari habi thang kwangkai tau je hamata o iko sia ti ba aboni ko sekang hab thang kai tam khainai nini ko tam tikomono ambasabo atau pungi saka ambasa tawon joto pung thamai ke tam khane abo narang manai engkai ni ko lasa gonda sara gonda to sara bo hab thang engkai rosha bari ro habi ke engkai abo gonda sara raime beli tongnai nini ekula koram sara bo habi thakai monu masli korbuk are ko koram sara 82 mail aro bong ekdom kebang ma habi thangkai ni samonu bo habi thaka aro bulai ko bo habja bulai ko sombo habja ngai Kanjanpur bo habi thangkai tam obostang no to tongna ekta ST rijab tong no umti tomkai ngai tam mo hijak phaya chini bubu gre chini bugra ni na bugra sing siksil ampuru bo abuk chai tong ha chaimi ya da ta kya ta ya oh bonse mungsa mungsa khainai bo tam khainai bo jongno komor nai cha bo komor nai tong thogoi tong mai dei tabo khanao baksa ang segang borong bung kalia 12,000 ni punjo ram pai nang lai un khanabla de sanai bung kaliang ngai biang phadar se beri tong ile himla inglo nogo yang jati mane komor sungnani yang haiji tongthok tongwi tathok sawi bere beyu tak khani nang sipem no wahinta dagi no sanka unko bonain forest in eko Manmohan Singh সরকার আইন খেয়ে হকা 75 বছর নাংনাই জেনারেল লক টিপ্রাসার ওখাই ট্রাইবেল ওখাই কোনো সানসন নাগিয়া 25 বছর পান নাগিয়া কোন ফান নাগিয়া বড়
आरो तंखाय आरो माने बो लेन्ड एलटमेन्ट सिपिएम ताम मिसिल खायखा माने सरकार ताम खायरेखा सामने खायरेखा दादा चरन अगुरदेव बर्मा जितेन चौधरी बंगदल मा खायखा 75 বছর সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে হনি মামা খাইকে না বলে দানা বাগে দাও দাখাতা গা লগে লগে ডিউজেন এগোরে আইন পিডি সভাপতি বিজয় কুমার রাংখলব সয় খেকেতা টঙচি ইয়াং ডকুমেন্ট 75 বছর সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে উপজাতিদের ভূমি দেওয়ার ক্ষেত্রে বন আইনে থাকা সব দু সর सब दोष अमो बेलाय के पेटेटिक वान थंगनानि बाता खा खामना बक जों से खलाय दङ बुइया अर बुइ खलाया जों से जों खलायो ओके प्रसारकनि बागै हामफ्राय लामा रखबाय थानि অবশ্য জরাতে ননে সাইটক নিসিন্তি খাইন নরক জরা গাইসাও খঞ্জাক সাজাগै ফানো বসকাং हिमलायनि साइटखा नरक न रुथरिन जाति हामजाकनानि हामजाकनानि दखानो हामजाकनानि जों आबो नुखा जे थानसा नि कक फाइकेनो थानसा नि बाप दारा जे पिनजाकमानि आबो नरनि याफाङनो नरनि जे कन्ट्रिबिउसन आबो तो नखरावबो सिकार खायो दाउनि अजरा बसा गाय ताइ ताम खायनाय जरामानखे तो नेक्स्ट टाइम रगो अबश्य न अबरकनो पै जों ते सालाय पिनाय न 4 तारिख तो जून फाइट होगसा काउंटिंग रिजल्ट नाय पार्लियामेंट इलेक्शन त्रिपुरा हास्तेनो खबै 12 था कतरनि जुदा जुदा हास्तेरबो भाइजानि न आफरो तो नुग लायनाय न गाय ताइ तामले सालायसनाय सार बेलेखनो हामबाय लोगोमानि बागै नन बा हामबाय बेलेखे